Hello friends, happy new year to all of you. Guys, 2025 रो आज फर्स्ट डे तो समस्त को मो तरफ रु शुभ सकाळ गुड मॉर्निंग गाइज आज जेहेतु माने न्यू ईयर रो फर्स्ट डे तो समस्ते बहुत बहुत किसी रिजोल्यूशन नौचंदी तो मो रिजोल्यूशन सेमती किसी नैनी हाँ मोर भी किसी टाइप रो सेमती टाइप रो अछि बट ओके तो मुझे सका उठी जाइए आपण मैंने जमती कि टाइम देखुए वेट 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 इबे 8:20 है ठीक अच्छे मु सका उठिकी आज पूरा फुल मोर माइंड सेट अच्छी मुझे पढ़ी बोली तो मु पूरा सका उठी पढ़ी पढ़ी इन द सेन्स जमती कि आपण मैंने जानते मु आरआई और सीजीएल एग्जाम पढ़ापढ़ी कर सो एक्चुअली मोर सीजीएल एग्जाम माने जहाँ भी सिलेबस अच्छी तो मुझे अदर लिखी बट मुझे भावुची कि मुझे माने गोटे पेपर रे लिखिकी जदि वाल रे चिपकई देवी मो आखि आगे रहिबो तो मोर माइंड रे रहिबो कि मते एटा सारिबारे अछि सेटा सारिबारे अछि तो सेथिपई मो पूरा ताको आज सकाळ उठिकी देखंतो मो पर उप्स ओके देखंतो मो एठी अरे यार सो गाइज ये देखी दिंतु मु 2025 रो ये पूरा सीजीएल प्रिलिम जो सिलेबसटा ही लिखी मेन सिलेबस तो साइड रे रखी देखी दिंतु ये दीटा मोर प्रिलिम रो सिलेबस मु आज पूरा वाल रे चिपके रखी मो माइंड रे सब बेले जमी आखि आगे रहिबो कि मते एटा सारिबार अछि सो गाइज मु आपण मानकु जेमति कहथि न्यू ईयर रिजोल्यूशन तो आपण माने कोन नै माने न्यू ईयर रिजोल्यूशन तो मोर किसी माइंड रे एमती अच्छे कि मते जल्दी उठिबार अच्छे जल्दी इन द सेंस मुझे माने नाइट टाइम पढ़े प्रिफर करे बट एबे भावुची नाइट टाइम प्रिफर कले एमती हो कि सकाळ एबे जो शीत करूची मु सकाळ जल्दी उठी पारुनी ठीक अच्छे तो जेहेतु नाइट माने नाइट रे लेट रे सोला बेल को सकाळ टाइम जल्दी न उठिकी फिर मते ड्यूटी जीवार अच्छी ना तो जल्दी न उठले कौन हम सब लेट हो जाऊँगी तो मुझे भावुची कि मत जल्दी उठिबार अच्छे जल्दी इन द सेन्स 6टा पूर्वर मत उठी जाबार अच्छे है बेसी भी मुझे टफ वाला नेबिनी बिकज मुझे सकाल टाइम जल्दी उठी पारे सो मुझे जो कंफर्टेबल जोन रू तो बाहर पड़ो मीन्स मत 7टा 8टा जाए शोपे इच्छा लगे तो सेमती तो शोबनी एमती कह गले मत दिन टाइम मुझे पड़ी 10टा 11टा जाए सेमती तो शोबा उचित नुहे ना तो मोर 7टा 8टार पूरा 6टा को कमेदेली तो कंफर्ट जोन रो जस्ट टिके साइड को आसी कंफर्ट जोन रहिले लाइफ रे मो किछि करि परिबि नाही सो मोर रिजोल्यूशन किछि ए टाइप ही अछि तो या गाइज आपण न्यू ईयर रे कोन करछनी मोर किछि न्यू ईयर माने किछि भी स्पेशल नाही बिकॉज मो फ्रेंड भारती ज्योति मानको समस्त को डाकी मो पाखो को आसे पई के भी आसी पारले नाही कारण समस्त किछि ना किछि काम अछि सो मु पूरा आज होल डे आज रूम रे एकुटिया ही रही तो कौन करी कौन नहीं आपण मो सहित जोड़ी रुहतु जानवे मु आज डे सारा कौन केमती करूची सो हे फ्रेंड्स आज जे कौन से भी काम करिया पूर्व मते करिवार थिले डेट चेंज बट मु भूली जाइतिली जेमती कि मु आपण मानकु कहितले एटा पूरा लाइफ टाइम चलिबो तो गाइस इठी देखो 31 डिसेंबर ट्यूसडे ही रही कालठार मु पूरा भूली जाइची तो मते आको एक वेडनेसडे आउ जनवरी करिवार अछि सो लेट्स डू इट यस 1 जनवरी वेडनेसडे सीरियसली मते लाइफ टाइम एटा को मु चाहूची एमती मो पाखरे थाओ आ माने सब दिन उठी कि सकाळ डेट चेंज करे तो गाइस ठीक अछि एबे आखु रखिबा साइड रे मते जहाँ भी काम सब करियर अछि फटाफट मु चली करबी फिनिश हेले ता पूर्व एटा को चाहूची लगे देबी मोर वाल रे so hey guys I am taking one step forward towards my success here is my 2025 CGL prelim syllabus first is arithmetic and DI then logical reasoning and analytical ability general mental ability current affairs and general awareness then computer and internet awareness बस एतिकी ही मोर थिला तो मु भाबुची जेहेतु मोर यहाँ आखि आगे रहिबो
तो ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ଚିପକେଇଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସେପଟ ରୁମ୍ରେ ହିଁ ଚିପକେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଯେହେତୁ ମୋର ସେଇଟା ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍ ହେବାର ଅଛି। ବଟ୍ ଯେହେତୁ ମୋର ଏବେ ଟେବୁଲ୍ ବଗେରା କିଛି ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ଏଇଠି ହିଁ ଚିପକେଇକି ରଖିଛି। ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାର ବକ୍ସ କରିଦେଇଛି, ତ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ମୋର ସରିବ ଜଷ୍ଟ ତାକୁ ଟିକ୍ ମାରିବାର ଅଛି। ତ ଦେଖିବା ଗାଇସ୍ ମୁଁ 2025ରେ ଆକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ମାନେ ସିଜିଏଲ୍ କ୍ଲିୟର କରିପାରୁଛି ନା ନାହିଁ। ଗାଇସ୍ ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ହି ज़्यादा ମୋ ପଢ଼ା ବିଷୟରେ, ମୋ ଏମ୍ ବିଷୟରେ ଭାବି ଦେଇଛି। ବଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଏମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାନେ ସମଥିଙ୍ଗ ଗ୍ରୋ କରିବା। ତ ଗାଇଜ୍ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମୋର ଏଇ ୱିଶ୍ଟା ବି ଆପଣମାନେ ହିଁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡେଲି କହୁଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ଯାଉ, ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଆସିକି ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସିରିୟସଲି ଆସିଲେ ମାନେ ମୁଁ ହାର୍ଟଲି ପୁରା ଖୁସି ହେବି। ତ ଭାବି ପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଇଗଲି ୱେଟିଂ କରିଛି, ଏମିତି କିଛି ସମଥିଙ୍ଗ। ଓକେ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ହି ज़्यादा ଗପିଦେଲିଣି ସକାଳୁ। ତ ଏବେ ମୁଁ ରଖିବି ମୋବାଇଲ ସାଇଡ଼୍ରେ। ମୋର ଯାହା ନେଚର ଅଫ୍ ୱାର୍କ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏଯାଏଁ 9 AM ଏବଭ୍ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଏଯାଏଁ ବ୍ରସ୍ କରିନି। ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ଆଜି ଭାବି ଦେଇଥିଲି ମୋର ମାନେ ଏମ୍ ବିଷୟରେ। ଓକେ ଗାଇସ୍, ଆଉ ଅଧିକ ଭାବିନି, ଅଧିକ ଭାବିଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ। ତ ମୋବାଇଲ ରଖିବି ଏବେ ସାଇଡ଼୍ରେ, ମୁଁ ଚାଲି ମୋର ଫଟାଫଟ ଯାହା ବି କାମ କରିବାର ଅଛି ତାକୁ କରିବି, ଫିନିଶ୍। ଅଲ୍ ରାଇଟ୍ ଗାଇଜ୍, ମୁଁ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଛି ଗାଧେଇକି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୋର ହେୟାର କ'ଣ ଏମିତି ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ମୋର ଅଛି ହେୟାର ୱାଶ୍ ଡେ। ତ ହେୟାର ୱାଶ୍ ଡେ ଦିନ ମୁଁ କିଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ, ବିକଜ୍ ମୋର ହେୟାର ବହୁତ ହି ज़्यादा କଲି। ତ ଏଇ କଲିନେସ୍ ପାଇଁ ମାନେ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଫ୍ଟିଏସ୍ରେ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲି ହେୟାର ୱାଶ୍ ଡେରେ କହିବେ ମା ଦେବୀ ମା ଆସିଲେ ତାକୁ ସାଇଡ଼୍ ଦେଇଦିଅ ପ୍ଲିଜ୍। ତ ଏମିତି କିଛି ମୋର ମଜାକ ଉଡ଼ାନ୍ତି। ତ ଗାଇଜ୍ ସେଇଟା ତ ମେମୋରେବୁଲ୍ ପୁରା ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇକି ରହିଲା, ତ ତାକୁ ରଖିବା ସାଇଡ଼୍ରେ। ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆଜି ଯେହେତୁ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଅଛି, ନ୍ୟୁ ଇୟର୍କୁ ମେମୋରେବୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଠି, କି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ। ମୁଁ ପୁରା ଏକଦମ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ସୁମିତ୍ରା ସାହୁ, ଆଇ ମିନ୍ ଚିକି, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ଆଉ ଆଜିର ହୋଲ୍ ଡେକୁ ମୁଁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବି ମୋର ଓନ୍ଲି ରୁମ୍ରେ, ବିକଜ୍ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିନଥିବେ କି ମୋତେ ବାହାରେ ବେଶୀ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ସୋ ତ ମୁଁ ଆଜି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଛି ଏଇଠି ହିଁ ରହିବି। ଆଜି ଯେହେତୁ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଅଛି, ମୁଁ ନିଜକୁ ଟିକେ ପାମ୍ପର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବି। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କି ମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ବଗେରା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏବେ ଗଲା ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ, ତା ଦେହରେ ନ୍ୟୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିନଥିଲି। ସେଦିନ ମୁଁ 2 ପେୟାରର ଆଣିଥିଲି ଡ୍ରେସ୍, ତ ଗୋଟେ ପେୟାର ମୁଁ ଆଜି ପିନ୍ଧିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଯିବି ଲାଇଭ୍। ଆଜିର ଡେକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ରିଜନ୍। ଓକେ ଗାଇଜ୍, ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍। ମୁଁ ଗଲି ଆଉ ଆସିଲି, ସୋ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍। ସୋ ହେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏବେ ହେଇଛି ଫୁଲ୍ ରେଡ଼ି, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଗାଇଜ୍ ମୁଁ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଆଣିଥିଲି ଯେମିତିକି କହିଲି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ଫୁଲ୍ ମୋର ଡ୍ରେସ୍ଟା ଦେଖାଉଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ହେ ଗାଇଜ୍, ହିୟର୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଡ୍ରେସ୍। ସିରିୟସଲି ମୋତେ ତ ଡ୍ରେସ୍ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି ଯିବି ଲାଇଭ୍। ଗାଇଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ 1.5 ଆୱାର ମୁଁ କେମିତି ଲାଇଭ୍ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କଲି, ଏତେ ସମୟ କେମିତି କଥା ହେଲି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। ସିରିୟସଲି ମୋତେ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗିଲା କଥା ହେଇକି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ହେଇଗଲାଣି ଆଫ୍ଟରନୁନ୍, ତ ମୋର ଟିକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଡ଼ାକ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ସମଥିଙ୍ଗ ଟିକେ ଲାଗୁଛି। ତ ମୁଁ ଚାଲି ଗୋଟେ ଏବେ ମସ୍ତ ଗୋଟେ କଫି ବନେଇବି, ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଯାହା କରିବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଟିକେ ହାଲକା ଫୁଲକା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ହେଲେ କେହି ନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠି ଅଛି ଗଦଗଦା ୱାଟରଫଲ୍। ତ ଏଠି ଆଜି ଯେହେତୁ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ପୁରା ମସ୍ତ ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ବଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଓକେ ଗାଇଜ୍, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବିନି। ତ ୟା ଏମିତି କିଛି ଆଜି ମୋର ଡେଟ୍ଟି କଟୁଛି। ମୁଁ ଚାଲିଲି ଏବେ କରିବି ଗୋଟେ କଫି। ଗାଇଜ୍ କଫି କପ୍ ଧରିକି ମୁଁ ସିଧା ପଳେଇ ଆସିଲି ବାଲକୋନି ପାଖକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଗାଡ଼ି ପରେ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଆପଣ ସେ ଚେୟାର ବଗେରା ଦେଖିକି ଆଉ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନେ ଭିଡ଼ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଲୋକମାନେ ଗଦଗଦା ୱାଟରଫଲ୍କୁ କେଉଁ ଲେଭେଲର ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ଏ ସୁନ୍ଦର ସା ପ୍ୟାରା ସା ସନସେଟ୍, ଓ ମାଇ ଗୁଡନେସ୍।
सीरियसली पूरा मजा आसीगला आउ तापरे मु रूम को पळेई आसली आउ एटी ड्रेस प्रेस करिया पे बस जाइतली जेहेतु नेक्स्ट डे मते ड्यूटी जिबार अछि सो यूनिफॉर्म को प्रेस करिया मोर निहाती दरकार थिला सो सब काम सारिकी मु लागि जाइतली पढ़ापढ़ी करिबारे मु पूरा ध्यान सहित पढ़ापढ़ी करथली ठीक एही समय रे बाप रे देखिले तो केमती मते पूरा डरे देले सीरियसली कहूँ मते बाण फुटेवा बहुत डर लगे आ से साउंड तो मते पूरा इरिटेट लगे तो जहाँ भी हो ताको साइड करके मु लगी जाइतली फुल फोकस कर देइतली मोर पढ़ारे बट सेई टाइम रे मोर माइंड रे मते हसतला जेहेतु आज न्यू ईयर थिला मते किछि समथिंग स्पेशल मु माने लंच रे खाई नथली तो मु भाबतली डिनर समथिंग स्पेशल हबो तो सेति पई मो पढ़ा सारला परे जन को कॉल करी कही देइतली आ सी मो पई नै आसले किछि समथिंग समथिंग स्पेशल चलंतु देखिया मोर आज डिनर रे कोन अछि हियर इज माय डिनर एटी देखुते मो नान नै आसी आ ता सहित नै कि आसतली पूरा चिकन ग्रेवी सीरियसली माने मु एबे भी कहला बेलको मोर माउथ वाटरिंग हो जाउची बट एक्चुअली मु एते सारा अमाउंट रो खाई परिबिनी बोली मु टेंशन रे थिली तो जहाँ भी हो मु सेतबेले खाइबा स्टार्ट कर देथिली ओ माय गुडनेस सीरियसली पूरा मस्त 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 यमी थिला आ न्यू ईयर रे खाई सारा परे मते पूरा सुपर 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 टेस्ट लागितला देखा आपण मन सहित नेक्स्ट ब्लॉग रे टाटा लव यू बाय बाय।